Let's pray. Mari kita berdoa. God, thanks for who you are and for how you love us. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaanmu dan bagaimana karyamu mengasihi kami. Thank you for the people you have put in our lives, especially our mothers and our mother figures. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sisi kami, khususnya Mama. Thank you for how they exemplify your love for us. Terima kasih bagaimana Mama telah menyatakan cinta kasih-Mu bagi kami secara nyata. And as we learn about a mother in the Bible, Ketika kami belajar para mama di Alkitab, would it lead us to greater love for you, for ourselves, and for the people around us. biarlah kami belajar bagaimana besarnya cinta kasih-Mu, juga cinta kasih manusia kepada kami kepada manusia. In your name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Let me wish you all again happy Mother's Day. Biarlah izinkan saya mengucapkan selamat Hari Mama. To all the mothers here and those who are watching on YouTube later, we wish you all a happy Mother's Day. Untuk semua mama di sini maupun yang nonton di YouTube, saya mengucapkan selamat Hari Mama. And I also want to acknowledge that today could be a hard day for some of us. Saya juga mengingat mungkin sebagian dari kita mengalami hal yang sulit hari ini. And I want to say that we see you and it's okay that it's hard. Dan kami berkata kami melihatmu, mengenalmu, dan kami tahu pergumulanmu. And as a church family, we can both celebrate and also hold the feelings that it's difficult and there's tension. Sebagai gereja kami bisa merayakan ini juga bisa bersama merasakan pergumulan saudara. And actually today, we're going to look at the story of a woman who probably had a hard time on Mother's Day. Dan hari ini kita akan belajar seorang wanita di Alkitab yang mengalami masa yang sulit. Her name was Hannah. Namanya Hana. And the theme for today is Mother's Selfless Love. Dan tema kita hari ini adalah kasih mama yang tanpa pamrih, yang tidak mementingkan diri. Let's look together at 1 Samuel 1, 10 to 11, and 24 to 28. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Samuel. It says, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Dengan hati yang pedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. And she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Kemudian bernasarlah dia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. After he was weaned, she took the boy with her, young as he was, along with a 3-year-old bull, an ephah of flour, and a skin of wine, and brought him to the house of the Lord at Shiloh. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. When the bull had been sacrificed, they brought the boy to Eli. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. And she said to him, Pardon me, my lord, as surely as you live, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. So now I give him to the Lord, for his whole life he will be given over to the Lord, and he worshiped the Lord there. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terselah dia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. The first thing that we want to learn from Hannah about selfless love
is that selfless love cares for ourselves as well. Yang pertama kita ingin belajar dari Hana tentang kasih yang tanpa pamrih itu adalah bahwa kasih itu juga memperhatikan diri sendiri. We enter into Hannah's story when she is in deep anguish. Kita masuk ke dalam cerita Hana ketika dia sangat-sangat sedih. She has been trying for years and years to get pregnant and to give her husband a child. Dia sudah berusaha dan berusaha untuk bisa mendapatkan seorang anak dari suaminya. And on top of that, her husband's other wife has children. Sementara itu, istri yang lain dari suaminya mendapatkan anak dan kesenangan. And she would provoke Hannah. Dan mengejek Hana. I can imagine this other wife saying, "Why can't you have children? Saya bisa bayangkan bagaimana istri yang lain itu berkata, kenapa kamu gak bisa beranak? Look, I gave our husband kids, why can't you?" Nah, lihat bahwa aku sudah mendapatkan anak, tapi kenapa tidak kamu? Maybe you should try this remedy. Maybe you'll get pregnant then. Mungkin kamu harus coba yang ini, mungkin kamu bisa hamil. What's wrong with you? Maybe you should pray more. Kenapa dengan kamu? Kamu harus banyak doa kali. And all of this leads to Hannah feeling grief and lament. Dan semua perkataan-perkataan pedas itu membuat dia tambah sedih. She cries out to God and pleads to God for God to look at her and to remember her. Dia menangis di hadapan Tuhan dan berdoa mohon Tuhan mengingat dia. I imagine her saying, "Look at me, God, look at my pain." Saya bisa bayangkan dia berkata, lihat Tuhan, lihatlah bagaimana penderitaanku. Don't just look at other people and their pain, remember me too. Jangan lihat saja pada penderitaan orang lain, lihat punyaku juga. Hannah, in her love for her husband, does not forget herself. Dia ingat kasihnya, kasih suaminya, dan dia ingat juga dirinya. She loves herself too. Dia mencintai dirinya sendiri juga. And she knows that God also loves her. Dan dia tahu bagaimana sebenarnya Tuhan itu mengasihi dia juga. And that her pain matters and she is worthy of remembering. Bahwa penderitaan dia itu dilihat oleh Tuhan dan Tuhan mengerti. Sometimes we can believe differently than Hannah. Kadang-kadang kita bisa mengerti berbeda dengan Hana. That to love our neighbors and to put others above ourselves is not to love ourselves well. Kadang-kadang kita berpikir untuk mengasihi orang lain, menolong orang lain, kita tidak lagi mengasihi diri sendiri. That we put ourselves down here while we put others up here. Kita taruh diri kita begitu rendah dan kita taruh orang lain begitu tinggi. But Hannah shows us a different way. Tapi Hana memberi kita contoh yang berbeda. Where we put ourselves up here and others even higher. Waktu kita taruh orang lain di sini, We put ourselves up here. kita taruh kita di sini, And then we put our others even higher. dan kita taruh orang lain lebih tinggi lagi. Yeah. Jadi nggak usah di bawah. Selfless love does mean that we make sacrifices for others. Memang kasih yang tanpa pamrih itu kita berkorban untuk orang lain, But it does not mean we don't care for ourselves. tapi tidak berarti kita tidak memperhatikan diri. To love others well, we also need to love people. To love ourselves well. To love others well, we also need to love Untuk ourselves well. mengasihi orang lain lebih baik, kita harus lebih baik juga mengasihi diri. Hannah could have been in denial or limited how much she was suffering. Hana bisa menyangkal betapa besarnya penderitaan dia. She could have sacrificed her own feelings and her own dreams and just focused on making her husband happy. Dia bisa saja melupakan atau menyangkal penderitaan kesusahan diri dan terus menyenangkan suaminya. She could have just said, "But God is good," and been okay. Dan atau dia berkata, oh Tuhan itu baik, semuanya akan oke. But no, she was incredibly honest with God. Tapi tidak, dia sungguh-sungguh jujur kepada Tuhan. She was in anguish and in misery. Dia sungguh-sungguh sedih dan juga kecewa. She really wanted a child, Dia ingin sekali punya anak and she expressed that to God. dan dia sampaikan kepada Tuhan. And it is in that honesty and bravery that God responded. Pada titik waktu dia jujur dan terbuka seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan kemudian menjawab dia. God comforted her and lifted up her spirits through Eli. Kemudian Tuhan mengangkat spiritualnya, mengangkat jiwanya, dan dia bisa menyatakannya kepada Imam Eli. And eventually God gave her a child. Dan akhirnya Tuhan memberikan dia
seorang anak. Imagine a cup. Bayangkan sebuah cangkir. This cup represents our capacity to love others. Cangkir ini mewakili kapasitas kita mengasihi orang lain. When we love or serve someone else, we pour out of our cup and into theirs. Waktu kita mengasihi orang lain, kita menuangkan cangkir kita ke orang lain. But what happens if our cup is empty? Tapi bagaimana kalau cangkir kita kosong? Or if it's full of bitterness? Atau penuh dengan kepahitan? Then all that people will get is nothing or bitterness. Maka orang lain akan menerima kosong atau kepahitan juga. But Hannah shows that we need to love ourselves as well so that our cup overflows. Tapi Hana menunjukkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi diri dulu. Maka kasih kita yang penuh itu Will overflow with the sweetness of God's love. maka akan penuh berlimpah dengan keindahan, kemanisan dari Tuhan, kebaikan Tuhan. We need to be connected and filled with God's love for us. Kita perlu connect dulu, berhubungan dulu dengan kasih Allah yang indah itu, yang baik itu. Because in 1 John it says we love because He first loved us. 1 Yohanes mengatakan kita mengasihi sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. So we fill our cup with our time with God. Kita isi cangkir kita dengan bersekutu dengan Tuhan, With spending time with people who remind us of how loved we are. dengan orang-orang yang mengingatkan kita dan menguatkan kita, And by loving ourselves and taking dengan care of mengasihi ourselves. diri sendiri, Eating, exercising, sleeping, makan yang enak, tidur yang nyenyak, olahraga, resting from work and doing things that we enjoy. berhenti bekerja sebentar dan menikmati hidup ini. For myself, that means I journal with God and I read. Bagi saya, kemudian saya tulis jurnal saya, ngomong dengan Tuhan. I cuddle with Noah and I play basketball at least once a month. Saya main-main dengan Noah, lalu saya main basketball minimal sebulan sekali. I'll spend time in nature, getting boba and eating good food. Saya pergi melihat alam yang indah, saya minum boba, And I'll, makan enak, and I'll play with my friends. dan main dengan teman. What does loving yourself look like? Permisi tanya, bagaimana ketika saudara mengasihi diri, apa yang kamu lakukan? For some of you, it's being honest with God about your suffering. Mungkin sebagian saudara sudah jujur dengan penderitaanmu kepada Tuhan. For some of you, maybe you need to thank God for the good things in your life. Mungkin sebagian saudara perlu belajar berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Maybe it's making sure you're not studying or working or doing housework all the time. Mungkin kamu akan berhenti sejenak dari kerja, dari sekolah, dari kerja di rumah tangga gak habis-habis, masak sampai gosong. Yeah, exactly. Making sure, sometimes maybe for you, it's making sure that you have time in your schedule to do things you enjoy. Dan ingat, cari waktu untuk bisa melakukan hal-hal yang kamu suka. Maybe you need to make sure that you sleep enough, Mungkin kamu tidur perlu cukup, or you need to eat enough, makan yang banyak. or making sure you need to have some alone time or enough time with friends. Kamu perlu punya waktu sendiri dengan kawan-kawan, dengan Dora. Whatever it is that leads you to love yourself, Apa saja yang kamu lakukan, yang penting itu membuat mengasihi dirimu sendiri. go and do that this week. Lakukan minggu ini minimal. And the second point is that we learn that selfless love has a posture of surrender. Yang kedua dari Hana, kasih yang tanpa pamrih itu adalah ada sebuah sikap dan tindakan berserah penuh. Hannah not only dedicates Samuel to serve God for his whole life, but she actually follows through with it. Hana bukan saja mempersembahkan anak diberikan Tuhan itu Samuel, seluruh hidupnya kepada Tuhan, tapi dia sungguh-sungguh mentaatinya, mengikutinya. And she does that right after she finished weaning him. Dan dia melakukannya setelah lepas menyusui Samuel. That's really early. Itu sangat-sangat awal. At the earliest, it's 2 years old, and at the latest, it's 4. Mungkin paling awal 2 tahun, paling lambat 4 tahun. I don't know about the other parents here, but I would not be willing to surrender and let go of Noah so early on, or ever. Saya tidak tahu bagaimana orang tua di sini, tapi saya tidak akan melepaskan Noah yang masih kecil seumur hidup kepada Tuhan. Yeah, I'm not gonna only see him once a year. Lalu melihat dia setahun sekali. And yet, that's what Hannah does. Tapi itu yang dilakukan Hana.
And I believe Hannah has this posture of surrender because she believes that God is good. Saya tidak sungguh mengerti bagaimana Hana punya sikap penyerahan total ini, tapi yang pasti dia tahu Allah itu maha baik. And she remembers that God is good to her. Dan dia tahu Allah maha baik kepada dia. Because if she didn't, then she wouldn't surrender. Kalau dia tidak melakukan itu seperti janji dia, maka dia tidak ada ketaatan penuh. If she thought God didn't love her, she would not have let go of Samuel. Kalau dia pikir Tuhan itu tidak maha baik dan tidak mengasihi dia, dia tidak akan melakukan itu. Because who would surrender to a God who is not good? Siapa sih yang mau menyerahkan sesuatu yang berharga kepada Allah yang tidak baik? Or who does not love them? Atau seseorang yang tidak mengasihi kita? For Hannah to believe, Hannah has to remember God's good works. Pasti Hana ingat betul bahwa Allah itu maha baik kepada dia, kepada anaknya. In her life and throughout Israel's history, she had Dan to remember God's good works. dan dia tahu karya Tuhan yang baik terhadap dirinya, juga terhadap apa yang akan terjadi She has pada to yang akan datang. She has to remember how God moved in her life and performed miracles and how God showed his goodness. Pasti dia ingat bagaimana Tuhan lakukan mujizat di dalam hidupnya dan menyatakan kebaikannya dan memulihkan rasa malu dan takutnya. Because we can see in the Bible what happens when people forget. Kita bisa melihat itu bagaimana di Alkitab kalau manusia lupa. When the Israelites forgot, they complained. Waktu Israel lupa sama Tuhan, mereka mengeluh. They grumbled. Mereka apalagi ya, kecewa dan ngomong yang ini dan itu. They compared themselves to other nations. Dan kemudian membandingkan dengan bangsa lain. They wanted to be like other nations. Mau ingin seperti bangsa lain, bangsa kafir. And they let their fears, anxieties, and doubts win. Dan mereka jadi takut, jadi khawatir, jadi gelisah, dan tanpa harapan. But when we remember, we become resilient. Ketika kita ingat, kita akan menjadi taat. We trust and we surrender. Kita percaya dan kita berserah total. We don't let our fears, anxieties, and doubts win. Kita tidak biarkan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan kita memenuhi dan melampaui kita. In the movie Inside Out, there are these 5 emotions that represent a person's feelings. Dalam film Inside Out ada 5 emosi manusia yang diungkapkan. And they represent how these feelings lead to a person's actions. Dan bagaimana perasaan yang tidak baik, emosi yang tidak baik ini mempengaruhi tindakan seseorang. And the movie focuses on a young child, Riley. Dan film ini fokus kepada seorang anak namanya Riley. Riley is having a hard time because her family is moving to a different place. Dia mengalami masa yang sulit sebab keluarganya pindah ke tempat lain. She had to say bye to her friends and her old routine. Dia harus say goodbye, selamat tinggal kepada teman-temannya, kepada kebiasaannya. And she tries to make herself feel better by just focusing on the good things. Dia berusaha untuk mengatasi emosinya dengan fokus kepada hal-hal yang baik. She thinks, if I only think about the good memories, I'll make myself happy. Kalau saya hanya ingat hal-hal yang kenangan yang manis akan membuat saya sukacita. And I won't be sad anymore. Saya tidak akan sedih. So she stuffs all the sad memories into the back of her mind. Dia kemudian mengisi semua kenangan yang sedih, yang jelek itu di dalam bag yang di belakangnya. But what ends up happening is all the sad emotions start becoming overwhelming. Tapi akhirnya semua emosi yang sedih itu melampaui dia. It explodes and Riley can only think about how sad she is. Dan itu menjadi meledak, dia hanya bisa memikirkan hal-hal kenangan-kenangan yang sedih saja. And she forgets even the good memories. Dan akhirnya dia lupa dengan hal-hal kenangan yang indah. And in her deep sadness, she runs away from home. Dengan kesedihan yang mendalam itulah dia lari dari rumah. She tries to go back to her old house. Dia ingin kembali ke rumah yang lama. But then she started remembering. Kemudian dia mulai ingat. She remembered not only how sad she is now, but how sad she was before in her life. Dia ingat bagaimana sedihnya dia sekarang dan juga sedihnya pada masa lalu. And then she started remembering the whole story about her memories.
Kemudian dia ingat semua kenangan pada masa lalunya dan ingatannya. She loved hockey and she remembered how she learned how to skate with her dad. Dia ingat dia suka hoki dan dia ingat bagaimana dia ski dengan bapaknya. But then she started also remembering how she fell a lot. Kemudian dia juga ingat bagaimana dia jatuh berulang-ulang. And she realized, oh, I was so happy when I finally learned because I overcame falling. Kemudian dia ingat, oh saya merasa senang sebab saya mengalami jatuh, tapi akhirnya saya menang bangun lagi. I overcame that difficulty and that's why I ended up being so happy. Saya menaklukkan semua kesulitan, itu sebabnya saya punya sukacita. And she realized that that was the same over and over again in her life. Dia ingat peristiwa yang sedemikian ulang-ulang dan ulang-ulang. And she started believing, if I can overcome those hard moments before, I can also overcome this hard moment now. Kemudian itu menjadi pegangan dia, kalau dulu saya bisa mengalahkan semua kesusahan dan menang, maka sekarang pun bisa aku mengalahkan semua kesusahan dan menang. And so Riley went back home to her parents. Akhirnya dia kembali lagi ke rumahnya. And that's the same with us. Sama seperti kita, saudara. When we remember the whole story, the good, the bad, and the ugly, Ketika kita mengingat semua pengalaman kita, baik dan buruk, senang dan susah, the goodness of God has full weight in our lives. maka kebaikan dari Tuhan itu akan memenuhi seluruh hidup kita. Just like the Israelites, they could not when they remembered that God opened up the Red Sea, they also had to remember how they were stuck before. Seperti Israel, bagaimana mereka melihat bagaimana Tuhan kasih mujizat menyeberangi Laut Merah, mereka juga harus ingat bagaimana dulu pergumulan dan kesulitan dan tidak bisa kemana-mana. And when we remember how God has blessed us or even God's miracles in our lives, we also remember how we needed those blessings and miracles. Kita harusnya mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan kebaikan-kebaikannya bagi kita. Kita juga tidak boleh lupa dengan semua kemenangan dari kesusahan penderitaan yang sudah kita alami. And that leads us to surrender. Maka itu akan menolong kita belajar berserah penuh. It leads us to trust in God's plan for us. Percaya rencana Tuhan secara penuh dalam kita. And we trust not only for our own lives, but we trust in God's plan for the people that we love. Kita juga bisa bukan saja percaya bagaimana karya Tuhan, rencana Tuhan dalam diri kita, tapi juga percaya karya Tuhan, rencana Tuhan pada orang lain. Because as much as I want certain things to happen for Noah, God may have different plans. Seperti yang saya mengerti bagaimana Tuhan izinkan apa yang dialami oleh Noah, Tuhan punya rencana yang baik buat dia. I need to trust that God's plan is better than my own plans. Saya harus ingat bagaimana rencana Tuhan itu lebih baik dari rencana saya. Because God loves Noah more than I do. Karena Tuhan mengasihi Noah lebih dari saya mengasihi Noah. And I need to surrender Noah to God because I am not the one in control. Itu sebabnya saya mau menyerahkan Noah kepada Tuhan karena bukan saya yang mengontrol dia. I just get to be a part of how God loves Noah. Saya hanya bagian kecil bagaimana Tuhan membentuk dia dan memberkati dia. I'm not the center of his life. Saya bukan pusat hidupnya. I just get to love him selflessly and be a part of God's plan for Noah. Saya harus mengasihi dia tanpa pamrih, tanpa mementingkan diri dan masuk dalam rencana Tuhan bagi dia. Hannah exemplifies this type of surrendering love. Hana sudah menunjukkan bagaimana teladan dia berserah penuh kepada Tuhan. The mothers here in this church also exemplify the same. Juga mama-mama di gereja ini, kami melihat teladan mama-mama di gereja ini juga telah menyatakan kasih Tuhan. You just need to pay attention and to look around and Kau learn perlu memperhatikan orang-orang di sekitarmu. how they take care of themselves and at the same time sacrifice so much. Ada orang-orang yang bagaimana berkorban dengan mengasihi banyak orang dan melupakan diri. The moms do it here at church and at home. Dan para mama melakukan di sini dan juga di rumah. They make sure we eat. Supaya kita ada makanan. They decorate things so things look nice. Dia dekorasi semua ini sehingga kelihatan bagus. They make sure people and events are celebrated. Mereka juga ciptakan event-event kita bisa rayakan seperti hari ini. They take time to listen and to hold us and comfort us. Mereka pakai waktu untuk mendengar kita, menghibur, menguatkan kita. They do so much out of love. Mereka melakukan begitu banyak cinta kasih. They honor how God has entrusted us with them.
Mereka telah bagaimana, or done with us. Sorry. mereka telah melakukan bagaimana kasih Tuhan kepada mereka lalu dilakukan kepada kita. And it's not just our own biological mothers. Ingat, bukan hanya mama kita secara biologis. It's our aunties, grandmas, and mother figures. Di sini banyak juga tante, oma-oma, dan semua wanita yang lain. And they all trust God with what God is doing in our lives. Mereka semua percaya, berserah kepada Tuhan, bagaimana karya Tuhan dalam hidup mereka. They selflessly love so that we could thrive and grow. Mereka begitu tanpa mementingkan diri, mengasihi Tuhan dan mengasihi kita, sehingga kita bisa bertahan. Like my mom. Seperti mama saya. My life is probably not what she hoped for me. My life right now is probably not what she dreamed. Oh, hidup saya seperti saat ini mungkin tidak seperti yang dia cita-citakan. But she knows it's not about her. Tapi dia mengerti tentang dirinya. It's about God's plan for me. Bukan rencana dia bagi saya, tapi rencana Tuhan bagi saya. She trusts God and keeps on loving me. Dia percaya kepada Tuhan, itu sebabnya dia tidak pernah stop mengasihi saya. And keeps praying for me, Terus berdoa bagi saya, keeps guiding me, terus memimpin saya, and keeps supporting me. support saya. That's what we can learn from Hannah and from other mothers here in this church. Kita bisa belajar hal seperti itu dari Hana dan semua mama-mama juga di sini dan gereja lain. So let me ask, who do you love? Izinkan saya tanya, siapa yang saudara kasihi? Is it your children, Anak-anakmu, your coworkers, rekan kerjamu, your friends, temanmu, your classmates, teman sekelas, your parents, orang tuamu, your spouse? pasanganmu? As we love, we have dreams and hopes for them. Ketika kita mengasihi, kita punya cita-cita, kita punya harapan dari mereka. We may want them to have a certain career. Dan We may want them to have a certain career kita mungkin pengen mereka punya posisi tertentu, jabatan tertentu, or go to a specific college atau ke college tertentu, or who they should be friends with atau dengan siapa mereka harus bergaul. or even how much they study or do their homework or do their jobs right. Bagaimana mereka bikin PR dan lain sebagainya dan lain sebagainya. But God calls us to surrender, Tapi semua itu harusnya mengajak kita untuk berserah. to let go of control and of our dreams and hopes, Belajar melepas kendali dan percaya kepada Tuhan. and instead be open-handed with what God may have planned for them. Kemudian terbuka tangan dan mengerti bagaimana Tuhan punya rencana bagi mereka. And so we can be like Hannah and love them with all that we have. Kita bisa seperti Hana mengasihi mereka, anak-anak seperti atau orang lain itu dengan semua yang kita punya. No matter what the results are. Tidak pusingkan soal hasil. So what are one or two relationships that God is inviting you to surrender? What are one or two people that you love that God is inviting you to be open-handed with? Adakah orang-orang tertentu yang Tuhan mau saudara belajar membuka tangan dan biarkan Tuhan And you mengasihi just keep mereka. loving them no matter the results. Terus mengasihi mereka apapun yang terjadi. I think of my friends who are foster mothers. Saya ingat kawanku yang menjadi orang tua asuh. They have children, including infants, come to their home. Mereka punya anak sendiri tapi juga punya anak orang lain untuk diasuh. They don't know how long the kids will stay. Dia tidak tahu berapa lama anak asuh itu akan tinggal di rumahnya. It could be a few weeks or months. Bisa beberapa minggu, bisa berbulan-bulan. And yet they fully love each children as their own. Tapi mereka begitu mengasihi semua anak dengan penuh. They don't hesitate or hold back, even though their time with the kids could be shorter than Hannah had with Samuel. Mereka tidak membeda-bedakan, tidak menahan cinta kasih, walaupun mengasihi anak mereka bisa menjadi terbatas. And these kids come in a very chaotic time. Dan anak-anak asuh itu seringkali datang pada saat yang lagi kacau. Because the kids don't know if they will ever be reunited with their families. Sebab anak-anak tersebut tidak tahu kapan mereka boleh bersatu lagi dengan keluarga sendiri. So there's a lot of tension and unknown. Ada begitu banyak tekanan, stres, dan hal-hal yang tak menentu. And what my friends do is they get to enter into these kids' stories and provide God's love. Apa yang dilakukan temanku adalah coba masuk dalam hidup mereka, anak-anak ini, dan kemudian menyediakan, menawarkan cinta kasih Tuhan.
They provide presence, love, consistency, and stability. Kemudian memberikan kesabaran, cinta kasih, ketenangan, kesetiaan, kesungguhan. They love in this way because they remember God's love for them. Mereka melakukan hal seperti itu sebab mereka ingat bagaimana Tuhan mengasihi mereka juga. They are filled. Their cup is continuously filled with God's love. Cangkir mereka terus-menerus diisi Tuhan berkelimpahan. They remember how God has been present and comforted and cared for them. Mereka ingat dan mengalami kehadiran Tuhan terus-menerus dalam hidup mereka. And so their love overflows into the kids' lives. Maka kasih Tuhan juga berkelimpahan turun kepada semua anak-anak lain. And they love those kids as their own, Mereka mengasihi anak-anak asuh seperti anak-anak sendiri. no matter how long they stay. Berapa lama pun mereka akan tinggal di situ. This is the type of love God calls us to. Ini salah satu model kasih yang Tuhan mau kita lakukan. To a love that is deeply connected to His love for us. Mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh bersatu dengan kasih Tuhan. That we continuously have our cup filled with God's love. Sehingga kasih kita, cangkir kita bisa terus berkelimpahan dengan kasih Tuhan. And then we surrender to God how we selflessly love others. Kemudian kita berserah penuh kepada cinta kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. So go and selflessly love. Dan pergilah saudaraku dengan cangkir yang cinta kasih yang tak berkesudahan itu dan tak bersyarat itu. And go and be loved to those around you. Dan luberkan semua cinta kasih itu untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Let us pray. Mari kita doa. God, thank you for your never-ending good love. Ya Tuhan, kami bersyukur cinta kasih-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir. And that we have experienced that from the mothers in this church. Kami sudah mengalaminya dari cinta kasih Mama. Would you help us remember how good you are in our lives? Tolong kami mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. And then would we be your goodness to other people? Sehingga kami bisa menyatakan kebaikan-Mu kepada orang lain. That they would experience your sweet love from us. Bagaimana Engkau sendiri memberi kami pengalaman kebaikan-Mu, kasih-Mu yang indah. Teach us to surrender. Ajar kami berserah penuh. To trust in your plans and not our own. Percaya penuh kepada rencana-Mu bagi kami. That no matter what people do, we will love them. Apapun yang orang-orang lain lakukan, kami bisa tetap mengasihi mereka. And we love them selflessly. Dan kami belajar mengasihi tanpa pamrih. Lead us to people in our lives that need to experience Pimpin kami kepada orang-orang di sekitar kami. that they need, and that they would experience and hear about your love from us. Supaya mereka boleh mengalami pengalaman cinta kasih bagaimana Engkau mengasihi mereka. Whether that's at home or in our neighborhoods or at work or school. Baik di keluarga kami, di sekolah, di tempat kami kerja dan di mana-mana. Lead us to love them well. Ajar kami mengasihi mereka dengan baik dan benar. And lead us to be grateful for our mothers. Biarlah kami belajar bersyukur untuk semua mama kami. And will we celebrate them well today? Dan kami boleh merayakan hari ini dengan baik dan penuh sukacita. In your name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin.